Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa safiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa safiyyina wa habibina
फ़िल नहीं या मुसलमान। रसूल आलम तेरे है सैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। रसूल आलम तेरे है सैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। हुए है तेरे शबब से पैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। रसूल आलम तेरे है सैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। बहार बागे जहाँ तू ही है, नबी आखिर जमा तू ही है। बहार बागे जहाँ तू ही है, नबी आखिर जमा तू ही है। सिफत ही करते तेरी हमेशा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। मलाक है तेरे, फलाक है तेरे, जमी है तेरी, बहा बसर है तेरे। तेरा ही कलेमा हर एक है पढ़ता, मलाक फलाक पर ज़मीं पे इंसान। रसूल आलम तेरे है सैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। हबीब रब्बुल आला तू ही है, चिराग राहे खुदा तू ही है। जो तेरी बख्शिश पे रखते हैं असरा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। रसूल आलम तेरे है सैदा, मलाक फलाक पर जमी पे इंसान। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिज़वालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله। بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
আজকে আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি যে আমাদের পীর ও মুর্শিদ, আমাদের রাহাবা, আমাদের মাথার তাজ, আমাদের কাবা ও কিবলা হযরত খাজা সুফি সৈয়দ শাহ হাফিজউদ্দিন আহমদ চিশতি জামিয়াত ফাকরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল মাহবুবী আজকে তিনার বাৎসরিক উরুস মোবারক। সেই উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসেছি, ওনার আশিক এবং ভক্তবৃন্দ নিশ্চয়ই ওনার ফায়েজ, বরকত, রহমত, নিয়ামত আপনারা পাবেন যদি আপনারা সেই রকম তামান্না, মনের আরজু আরমান এবং আপনাদের দিলি চাওয়া পাওয়া যদি সেইভাবে হয়, নিশ্চয়ই এখানে খালি কেউ ফিরে যাবেন না, আপনাদের খালি ঝুলি নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়ে যাবে। যাই হোক, আজকে প্রথম উরুস মোবারকে আজ প্রথম সারাদিনই চলছে কাজকর্ম এখানে, আজকে প্রথম সূচনা। আগামীকাল মূল অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা আগামীকাল আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু কারো কোনো ক্ষমতাই নেই এই অনুষ্ঠানটাকে ঠিকঠাকভাবে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ম মেনে আমরা অনুষ্ঠানটাকে পরিচালনা করব, অনুষ্ঠানটাকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করবো। আমাদের কারো কোনো ক্ষমতাই নেই, একমাত্র ওনার যা ইচ্ছা, ওনার যেমন ইচ্ছা সেই মতো সেইভাবে আমাদেরকে দিয়ে উনি করিয়ে নেবেন। এটা মনে রাখতে হবে। আমরা এখানে কেউ কিছু নয়, আমরা প্রত্যেকেই ওনার, আমার হাফিজ সাহেব পিয়া ওনার গোলাম আছে। হাফিজ সাহেব পিয়া আমরা গোলাম, এটা সর্বপ্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে। যাক, বায়ান করার সময় নয়, আমরা একটা এখানে ছোট্ট একটা আয়োজন করা হয়েছে, সেই উপলক্ষে একটু মিলাদুন্নবী পড়ে ফাতিহা করবো, আমরা আজকে শেষ করবো। তারপরে আমাদের একটা আকর্ষণ আছে, আমাদের কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দপুর যে গ্রাম আছে, আনন্দপুর থেকে আমাদের হাবিবুর রহমান সাহেব কাওয়াল উনি এসেছেন। খুব ছোট্ট রকমভাবেই টিম নিয়ে এসেছেন, কোনো জাঁকজমক বা সেরকম মিউজিক, সেরকম বাদ্যযন্ত্র সেইভাবে আমরা আনতে পারিনি। আমি একদম সিম্পলভাবে বলেছি, বাবু তুমি এসে আমাদের এখানে, আমার বাবার দাদার প্রথম এসছো, তুমি একটু আমাদেরকে কয়েকটা কালাম পরিবেশন করে আমাদেরকে শোনাবে। আমার বাবাও তাতে খুশি হবেন নিশ্চয়ই। তো পরের আকর্ষণ আছে, কাওয়ালি আপনারা শুনবেন। তো আমি রাজনীতি করে সাথে করবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মালিকাল মুলকি লা শারীকা লাহু ওয়াহদাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা ইলাহা ইল্লাহু মালিকাল মুলকি লা শারীকা লাহু আশিকা निशारे कुनात आसिका जाओ दिल निशारे कुनात परवाज़े ला इलाहा इल्लाहु परवाज़े ला इलाहा इल्लाहु मालिकल मुल्क ला शरीका शरीका लहू सुफी अगर बहस
शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरीज़ी का खुदा तालबी शम्स तबरीज़ी का खुदा तालबी खुशबा शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू। 27 19 उस बयान हकीकी के ज़िबा है कि जिसके कुदरत कामिला से ये चमन हस्ती सा गुफ्ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस सनाए मतलब से सिक्कों के कैसे कैसे गुल खिलाए, अपनी कुदरतों को क्या क्या जौहर दिखलाए। आलम उसकी कुदरत का एक ज़र्रा है, आलम उसकी दरियाई कुदरत का एक कतरा है। गूल में अपनी तसल्ली दिखलाई, बुलबुल ने जिस पर जान गंवाई, शमा को बहना किया, परवाने को दीवाना किया, सांस ने अपना जलवा दिखलाया। ओहनाए आरे आजम ओहनाए आरे आजम कहलाया अलहक ओ सनाए बा कमल है, उसका हाम में जमा नते का लाल है। इंसान उसकी बहरे कुदरत की था पाए क्या मजाल है, बहुत महल है। माँ अरफना का हक कहूँ माँ आफते का उस पर दाल है। कतरे से दरिया, दरिया से बखर, बखर से आब, आबुर से पानी, पानी से निशा, निशियाँ तो दूर करना उसका काम है। शाम में लाल, पुतान में आहों, आहों में नफा, नफा में मूस्क, मूस्क में रंग, रंग में बू, बू पर हाथ बख्शना उसका वस्फ आम है। सितारे आसमान पर जो नुमाई है, उसकी हर करे चंदे नुक्ते दफ़े शान है। सिर्फ उसकी गफूर रहीम है, लावाइब है, गोरा पे करीम है। कोई उसका शरीक नहीं, सब हादिश है, दुनिया में सबक है, सदा वो कायम है और उसकी जात है। तो कैसे करीमा मुतलक है, वो खाले के बरहक है। जब उसकी रहमत की दुनिया उंडा तो पतराज़ुल्फिया की माइस्तिफिया को ये राज में इन्नी आलमो माला ताला मुफरका दो हरफ काफ और नून से अपना मान लिया। আমরা বলিনি যে কোন থেকে পয়দা আল্লাহ পাক কোন থেকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ পাক সব কিছু কি বলছেন, কোন মানে হও, এই হও শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক সব কিছু পয়দা করেছে আমরা জানি না। কোন না খায় কোন বলে আছে কোরআনের মধ্যে আছে, কিন্তু এটাও জেনে রাখতে হবে আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু পয়দা করেছেন কোন দিয়ে, কোন থেকে। কিন্তু একমাত্র আদমকে আল্লাহ বলছেন যে আদমকে আমি আমার নিজের হাত দিয়ে ধরে ধরে আমি সুন্দর করে আমি শান করে আমি পয়দা করেছি। কিন্তু প্যার হাজিরিন মিল্লাত এই একবার হিসাব করে সুন্দর করে আল্লাহ পাক তিনার নিজের হাত দিয়ে আদমকে পয়দা করেছেন। তবু এই আদমের অবস্থা কেমন হবে জানেন? সূরা 3 এর মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন নতিন ওয়া যাইতুন ওয়া তুরে সিনিনা ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকবীম সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন। কি বললেন? কসম করলেন তিন, জাইতুন এবং তুর পাহাড়ের আর কি পবিত্র নগরী মক্কা মদিনা। হ্যাঁ, তো আল্লাহ পাকের কসম খাওয়ার কোনো দরকার আছে না? আল্লাহর বাণী আমরা তো আল্লাহ পাক কিছু না কসম করেন আমরা মানবো কি মানবো না? আমরা মুসলমান তো নাকি গো? আমরা মুসলমান না মুসলমান নয়? হ্যাঁ, এখানেও প্রশ্ন আছে আমরা মুসলমান কি? আর মুসলমান কি আমরা হতে পেরেছি এত সস্তা নয় বাবা। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মুসলমান হওয়া যায় না, মুসলমান হতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার হাফিজ শাহ পিয়ার মতো এইরকম কোনো কামেল ওলি এই হাতে দাস্তে বাইর কেউ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুসলমান বলা যাবে না। মুসলমান হতে হবে। যেই কারণে ইব্রাহিম নবীও ওনার ছেলেদেরকে উৎসব করে গেছেন, বাবা এই মুসলমান না হয়ে গরু ছাগলের মতো জন্তু জানোয়ারের মতো মরে যেও না। পাক কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা
যদি আল্লাহ পাক বলছেন এই কথায় ইল্লা মানতুম মুসলিমুন, যদি না তোমরা 100% মুমিন হও, মুসলমান হও, তার আগে মৃত্যুবরণ করো না, মুসলমান হয়ে মরো। তাহলে মুসলমানটা কি আমরা মুসলমান নয়? মুসলমান আছে না? তো আমরা কি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি? আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান, কিন্তু সেই আদর্শ আকীদার মুসলমান আমাদেরকে হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না, আমি তো চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কোনো কামেল ওলির হাতে হাত দিয়ে দাস্তে বায়াত না হয়, ততক্ষণ তাকে মুসলমান বলা যাবে না, সে মুসলমানই হবে না। কালকে পর্যন্ত আমি আছি, যদি এই মাইকের আওয়াজ দূরে যাচ্ছে, যদি কেউ আমার এই চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেন, তাহলে আমার এই বাবা এই খানকা শরীফে এই মাজার প্রাঙ্গণে আপনারা আসুন, আসুন। যদি আমরা ভুল আকীদার মধ্যে থাকি, আমরা ভুল সংশোধন করে নেব, আর যদি আপনাদের আকীদা ভুল থাকে, আপনারা সংশোধন করে নেবেন। যারা হাজির মিললাম, যে কথা বলছিলাম কি, যে মুসলমান হতে হয়, মুসলমান এমনি এমনি হয় না। তাহলে কোন শব্দ থেকে আল্লাহ পাক বলছেন আমি পয়দা করেছি? কোন ফায়াক, কোন মানে হও, ফায়াক মানে হয়ে গেল। এই কোন ফায়াক কোনের রহস্য যদি কোনো কামেল ওলির কাছে কেউ না জেনে নেয়, এই রহস্য, এই ইসরার, সে কখনো জানতেই পারবে না। তো দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের পীরেদের মধ্যে অধিকাংশই এই সমস্ত রহস্য থেকে অনেকটাই দূরে রয়ে গেছে, অবগত নহেন, জানি না এই ধর্মকে তারা কি জন্য ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন, আমার এই বলতে মনে আসে না। दो हरफ काफ और नून से अपना काम लिया, अब पैगारी फाती इंसान को असरफ मखलूक़ात का आलम देखकर मंजूर हाँ, जो उसके राह से फिरा उसके कदम ऐसा फसला फिरना संभाला, जब उसके काखनों में आके लुढ़ाई तो वो ऐसी मुट्ठी खाई तो फिर ना गर्दान उठाई। हक तो ये है कि उसकी नई रंगियों निराने कारखाने हैं, ये तरफ ना अफसाना है। तमाम आलम में हमने देखा उसी का जलवा चमक रहा है। तमाम आलम में हमने देखा उसी का जलवा चमक रहा है। उसकी कुदरत का है तमाशा, सदफों में गौहर दमक रहा है। तमाम आलम में हमने देखा उसी का जलवा चमक रहा है। कहीं है नशरी, कहीं है ओहगुल, कहीं है लाला, कहीं है संबुल। खुदा भूमि हमद शना में ऐ दिल बन के गुंजा छिटक रहा है। तमाम आलम में हमने देखा उसी का जलवा चमक रहा है। कैसा पूछा कि उठा के गफलत का दिल से पर्दा, जलौश दुनिया को हमने छोड़ा, तो चश्मे बतिन से उसी को देखा, चश्मे बतिन से उसी को देखा। हर एक सूरत में चमक रहा है। तमाम आलम में हमने देखा उसी का जलवा चमक रहा है। निकाब में है, निदायर में है, निहारिम में निकाब में है, निदायर में है,
ओ है तुझी में सुहाया वाश्र तो भटक रहा है। क्यों? আল্লাহ কোথায় আছে? কোথায় পাবেন? হ্যাঁ, কাবাতে, মক্কাতে, মদিনাতে, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, কোন তীর্থক্ষেত্র কোথায় পাবেন? কোথায় আছে আল্লাহ? সেই কথায় কোথাও পাবেন না, কোথাও জায়গা নেই। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আছেন। কি আল্লাহ বলছেন? কি বলছেন? যে মুমিন লোকের দিল হচ্ছে আমার আরশ, যারা আমার আরশকে বহন করে তারা হচ্ছেন আল্লাহর ওলি, আমার হাফিজ সাফিয়া। তো তিনাদের আরশের মধ্যে আমার অধিষ্ঠান, আমি সেখানে থাকি। কাজী নজরুল ইসলাম বলছেন, কিন্তু এই কবিতাকে আমরা বলি কি বলছেন? কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে, কে তুমি খুঁজিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় জুড়ে, হায় ঋষি দরবেশ বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খুঁজো তারে দেশ দেশ। কি কথা! সব সাধকেরই একই সুর, তবু মানুষ জেগে ঘুমায়। জানি না কবে এই প্রতীক্ষার অবসান হবে, কবে মানুষ জানতে শিখবে, কবে মানুষ জানবে এই ওহাবি নাস্তি ফিরকার চক্রান্ত থেকে, এই মায়া জাল থেকে মানুষ কবে বেরিয়ে আসবে জানি না। আমার হাফিজ সাহেবের মতো, হাফিজ সাহেব পিয়ার এই রকম অনেক 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 আমরা খানকা শরীফ দেখেছি, যেখানে খানকা আছে কিন্তু শিক্ষা নেই। আমি বহু জায়গায় ঘুরে দেখেছি, অনেক জাঁকজমক, অনেক ভরম, অনেক লেবাস, কিন্তু শিক্ষা নেই। একমাত্র আমি দেখছি আমার হাফিজ সাফিয়ার এই যে দরবার, এখানে একমাত্র সত্যের ঠিকানা। আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে বলছি, আমি আমার সত্যের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি এইখানে। আমার সত্যের নিদর্শন শেরিল্লাহ থেকে আল্লাহর নিদর্শন বলে আমি পেয়েছি এইখানে। অনেক ঘোরার পরে কোথাও নেই। সেই কথাই কবি বললেন যে তুমি কোথায় পাবে? তোমার বুকের মালিককে তুমি বুকে ধরে রেখে তুমি দেশে দেশে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছ। সব সাধকের একই সুর। দেখুন, আমরা যাকে বিশ্বকবি বলি, কি বলি? বিশ্বকবির নাম কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলছেন, বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ করে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু, দেখা হয় নাই চক্ষু মিলিয়া, ঘর মধ্যে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিশির উপরে একটি শিশির বিন্দু। একই সুর, সব সাধকের একই সুর। আমরা কোথায় না ঘুরি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, হ্যাঁ? কোন জায়গায় না যাই? হ্যাঁ, হজ করতে চলে যাচ্ছি কাবায়, মদিনা যাচ্ছি, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। এখানে বাবু কোনো জাতির কথা বলি না, আমি মানুষের কথা বলছি। মানুষ সে যে ধর্মের মানুষ হোক না কেন, যে যা ইষ্ট দেবতাকে খোঁজার জন্যেই তো সন্ধান করে চলেছে। যে যার সালাম, যে যার কি বলবো, যে যার দেবতা, যাকে যিনি খুঁজছেন, তালাশ করছেন, সেই তার আরাধ্য, সেই আরাধ্য দেবতাকে খোঁজার জন্য মানুষ কোথায় না যাচ্ছে। কিন্তু একবারও খুঁজে দেখল না তার এই দিল কাবার মধ্যে যে কি আছে। আমরা মানুষের কাবা বানানায় ছুটছি। আর 3 লাখ টাকা, এখন হজ করতে গেলে 3 লাখ টাকা। কাবা শরীফ গেলে, কাবা শরীফ কার নির্মাণকে কাবা শরীফ তৈরি করেছে? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, আল্লাহর বন্ধু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। ইব্রাহিম নবীকে কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ না? তাহলে কাবাকে সৃষ্টি করেছে কি? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। আমরা মানুষের নির্মিত কাবায় ছুটছি, মানুষের তৈরি কাবায় ছুটছি, কিন্তু আল্লাহ যে কাবা তৈরি করেছেন আমরা সেই কাবার তালাশ করিনি, সেই কাবায় আমরা সাজদা দিইনি। সেই কাবায় সাজদা দিলে তো আমরা আল্লাহকে পেয়ে যাবো। যাই হোক, সব সাধকেরই একই সুর। একটু তালাশ করুন। আমি প্রত্যেকটা আশিক, প্রত্যেক পীরের মুরিদ যারা আছেন, তরিকার মুরিদ যারা আছেন, তাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো, মুরিদ হয়েছেন ঠিকই আছে, তো একটু এই রহস্যগুলো জেনে নিজের এই মানব জীবনটাকে সফল করার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, মানব জীবন অমূল্য সম্পদ। উমর খৈয়াম বলছেন, ফার্সি কবি উমর খৈয়াম বলছেন কি, ভেবে কি দেখেছো বন্ধু ক্ষণস্থায়ী কত এ জীবন,
একটি প্রভাত আসে বিকশিত ফুলের মতন, সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত হলো, সকালেই চলে যাবে। আমাদের জীবনটাও এইরকম ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী। যে কোনো মুহূর্তে ডাক হলেই, সময় হলেই, যে কোনো মুহূর্তে ওয়ান মোমেন্ট সময় দেবে না, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ছেড়ে রেখে দিয়ে, সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। হ্যাঁ, তাই উর্দু কবি বলছেন, কি বলছেন, এই যে আমার 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 করছে না, গাড়ি বাড়ি ধন দৌলত সম্পদ, আমার বিবি, আমার বাচ্চা, আমার বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, না, এই কেউ আপনার নয়, কিন্তু এই কেউ আমার নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ আমার হবে না, আপন কেউ হবে না। তা উর্দু কবি বলছেন কি, আবে গফলত মে সোয়ে হুয়ে মুমিনো, আবে গফলত মে সোয়ে হুয়ে মুমিনো, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, ऐसा इशरत बनाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा, आबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। দেখো, আমরা আমাদের এই যে ইয়ং স্টেজ, আমাদের এই জোয়ানির সময় না, আমরা কাউকে কিছু ভুলক্ষেপ করি না, আমরা মানুষকে মানুষ বলেই মনে করি না, কারণ আমাদের রক্তের গরম। হ্যাঁ, তাই বলছি, अपनी रब को जवानी में भुलाए तू, और ताको तू पे के भूते खुलाए तू, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। এই যে সূর্য পূর্ব আকাশে যখন উঠে, দেখো আবার কি পশ্চিম আকাশে তো অস্ত চলে যায় না, আমাদের জীবন সূর্য এইরকম একদিন অস্ত চলে যাবে, একদিন ডুবে যাবে, থাকবে না, সেই আমরা কেউ নাই বাবু, সেটাই বলছি। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, यूं रोने रुनाले से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो चलो राहे हाथ को चलो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। আমি মুক্তসার পড়ছি। इतना मशहूर किस्सा है शताब का, इतना मशहूर किस्सा है शताब का, रूह जब उनको तन से निकल गई। যখন সাদ্দাত নকল বেশ বানিয়েছিল, সাদ্দাত একজন বাদশা ছিলেন, নকল বেশ বানিয়েছিলেন, আল্লাহর বেশটা দরকার নেই। তা কি হলো তার ফলটা, সেটা বলছে, এটা আমরা সবাই জানি। कितना मशहूर किस्सा है शताब का, जब उनको तन से निकल गई, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, ऐसा जन्नत बनाने से क्या फायदा, ऐसा जन्नत बनाने से क्या फायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। बलगल उला हसनत जमी वख्सालिही सल्लु अलैहि वालिही, और नेमात निधाते रसूल बदल मौला वारिश मुमलिकत ला इलाहा इल्लल्लाह, सुल्तान आली जाको साजवर है जो
वजहतु के आदम नबी मुकर्रम शाफी उम्मम माह अरब महर आजम शम्सुद दुहा बद्री दुजा सदरिल वाला नूरुल हुदा क़ैफिल वरा माह अस्माए दिलबरी शम्स फलक पैगंबरी मालिक कौशर साफी महशर लौला खालामा उसकी आला शान है औसाफ उसका फुरकान है खुदा उसका तालिब उसका मतलूब गुज़िदगम हजरत किबिया पर गालिब है तुहा उसका लक़ब है यासीन उसका नसब है मेराज उसकी शायर है वो बानी खैर है तो खत्म रसूल मजालिकुल हादी शमूल माह हबूल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन उसका नासिरुल अदियान है हमारे लिए नाजत का खासा समन है शाहिद उसका फुरकान है आंकड़ उसका पक्के हैं जवाब उसका सत्य हैं सीधा उसका रास्ते हैं अफजल वाली रास्ते हैं कि जाहिर किस्मत हमारी कि हम ऐसी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किरामत साफी रोज़ महशर है वो पैगंबर आली शान है ऐसी बात बानी पुरसान हिदायत है अब उन्हीं की तुफैल से उम्मत मरहुमा हमारा नाम है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है उसकी तस्वीर सीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला झूम करके है राही ए बागे सबा झूम करके रही है ए बागे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है हमने मना की जन्नत बहुत है हंसी हमने मना की जन्नत बहुत है हंसी छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं यूं तो जन्नत में शब है मदीना नहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं ऐसा मन
नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। सनद जमी मखसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना हसन अपने वलीद माजिदा फरमाती है कि जब वो नूर मुतबरक मेरे सुपुर्द हुआ 6 महीने तक कोई आंसू को मालूम ना हुआ और किसी तरह से क्या गिरानी ना थी। आप फरमाती है कि बारी दरी बात सुबह सदक एक मुर्गे सफेद अपने बाजू मेरे सीने मारने लगा और खुदा खुद एक प्याला शरबत जो कि मिस्र दूध के भी ज्यादा सफेद था और साल से ज्यादा सीधी हुआ, मैंने कुछ शहर का पी लिया जब मैंने वो जामे तो इस घड़ी उसने बढ़ा कर दस्त नूर हाथ से मेरे सिकम मारने लगा और कहता था यो नूरानी लगा। जलवागर हो या इमामुल मुरसलीन, जलवागर हो रहमतुल लिल आलमीन, जलवागर हो अंबिया के मुक्तिदा, जलवागर हो औलिया के पेशवा, जलवागर हो सय्यदे खैरुल बशर, जलवागर हो आए मेरे नूरे नजर, जलवागर हो गमज़दों के दस्तगीर, जलवागर हो हादिए रऊसन जमीर। अलगरज महिर बिलावल दिन सुबह के दिन वक्त है जनाब कोने खुदा दराना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होकर सारे आलम का मनवार और उस अजीम का मुकाम है उतना जरूर है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह या हबीबी, कबर में आकर बचाना, चेहराए अनवर दिखाना, कलमाए तैयब पढ़ाना, हसन कौसर पिलाना, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आई मेरे मौला के प्यारे, आई मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, हम सब कोई मोती सहारे, तुम हमारे हम तुम्हारे, या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह सदका तो मुश्किल कुसा मौला अली